بجد قلتم زوجي دفي زركب زلو እግዚአብሔር ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውጅ እዚያ ሲንኪራ ወይ ሰላም ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ ተዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ እንድቅስ ክንትስ ኤርትራውነት ፎርመነት አይነስ እንዳወልኩ ክብራት ተከታተልቲ ቶም ሓደስ ሶል ሚዲያ ጽንኩም ሳብስክራይብ ኮ ናብ ኩሉ ንኽባጽሕ ሸር በልዎ ተሓውና አምላኽ ይሐግዞ በዚህ ጋጣሚ አገዳሲ ሓበሬታ ስለዝኾነ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሸር ክብላ ወላዲቱ ንኽረክብ ተሓባበርዎ ካብ ኤርትራ ሃራይ እዚ ሓውና ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ኤርትራ መልእክቲ ስለዝመፀ ብዝተኸኣለና መጠን ሸር እንዳገበርና ኣዲኡ ንኽረክብ ነተሓባበሮ አምላኽ ይሓግዝ ብዝተኸኣለና መጠን ከዓ ሸር ንበሎ እስከ ካብ ድምፁ ንስማዕ እሞ መጀመሪያ ሙሉ ስሜ ዮሐንስ ምስማ ይባል እዚ ስም ካብ ወለዲ ወይ ከዓ ዝኾነ ሃሌካ ዘይኮነስ ካብ ሚኒስትሪ ዝሃበኒ ስም ማለት እዩ ታሪኻይ ከዓ ልተኸይደ ድማ ብ7 ሕዳር 2001 ኣብ ቅዱስ ዮሴፍ ቤተክርስትያን ኣብ ፓራዲዞ ፊት ስታዲየም ማለት እዩ ተደርቤ ተረኺበ ማለት እዩ ኣብ ዘለና ቦታ ኣብ ዘለና ድሕሪኡ ድማ ናብ ራብዓይ መደበር ፖሊስ ተረኪበ ማለት እዩ በዓል ኣዴና ዝነበረ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ናብ መካነ ህይወት ሆስፒታል ናብ ኣስመራት ሰዲደ ማለት እዩ ሽዑ ኩሉ ጥዕናይ ቸክ ምስ ተገብረ ማለት እዩ ናብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ሙሉእ ሓላፍነት ተረኪቡ ኣብ ክሳዕ ወዲ 4 ዓመት ዝኸውን ኣብ ኣስመራ ዓብይ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ዓብይ ዘኽተማት ካብኡ ወዲ 5 ዓመት ምስ ኮንከ ከዓ ናብ ድባርዋ ዝርከብ መእለይ ዘኽተማት ኣብኡ ተቐይረ ማለት እዩ ክሳዕ ወዲ 17 ዓመት ዝኸውን ድማ ኣብኡ ኩሉ ግቡእ እናተገብረለይ ኩሉ ካብ ወለድ ትረኽቦ እናተገብረለይ ከዓ ክሳዕ ወዲ 17 ዓመት ክሳዕ ሰዋ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣብኡ ፀኒሐ ማለት እዩ ሽዑ ድማ 32 ዝርያ ናብ ሰዋ ወሪደ ማለት እዩ ኣብ ሰዋ ከዓ ነጥቢ ስለ ዝረኸብኩ ናብ ኮሌጅ ኣትየ ማለት እዩ ኣብ ኮሌጅ ድማ 4 ዓመት ተማሂረ ብዓውዲ ሶሽዮሎጂ ብዲግሪ ተመሪቀ ማለት እዩ ድሕሪ 8 ዓመት ግን 2009 ኣብዚኣ ትመፅእ ሓንቲ መንእሰይ ሰበይቲ እያ መንእሰይ እያ ተማሃሪት እያ ትመስል ንእሽተይ እያ ኣነሲ ብ2001 ቆልዓ ብገጋ ወሊደ ካብ ስድራይ ተሓቢአ ምስ መሓዛይ ኮይነ ሓሪሰዮ ወሊደዮ ድሓር ግን ኣብዛ ካንቸልኸን ኣፀጊዐ ገዲፈዮ ህፃናት ትዕብያ ኣኽን ስለሰማዕኩ ኢላ ሕጂ ከዓ ወደይ ክወስድ የመፅየ ካብ ዓዲ እንግሊዝ የመፅየ ኢልሃኒ ሕጂ ንሕናሲ ንፖሊስ ኣረኪብናዮ ኢና ንፈልጦ ነገር የብልና ንፖሊስ ሕተት ኢለ መልሲ ሂበያ ማለት እዩ ትበኽዮ ዝነበረት ካሊኡ ስለምንታይ ኣነ ድቃሲ ኢነ ቆልዓ ወደይ ደርብየ ኢለሲ ድቃሲ የብለይ ግን ሓዳር ከዓ ገይረ እየ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እየ መፅየ ወለደይ ከዓ ኣብ ዓዲ ጓዕዳ ድዮም ዘለዉ ኢልሃኒ በዚኣ ተሰናቢትና ማለት ሓሙኽሽታይ ስረ ፀሊም ማልያ ሓፂር ኢዱ ገይራ መፅያህኒ ጫማ ከዓ ኣዲዳስ ነይርዋ ሃራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ነዛ ቪድዮ ተገዲስኩም ኣብቲ ናትካ ቻነል ብዙሕ ሰብ ተኸታታሊ ስለ ዘለዎ እቶም ተኸታተልቲ ከዓ ሰሚዖም ናብ ኩሉ ንከብፅሕዎ ሸር ስለ ዝብልዎ ብምባል ሰዲድኩምለይ ኣነ ከዓ ቀፃሊ ዝሓውና ከምኡ ከዓ እታ ወላዲት ልዕሊ ዝኾነ ነገር ሸጊርዋ ፀጊምዋ እሞ ከዓ ናይ ነገር ወላዲት ኮይንዋ እውን እዘን ኣዴና ክዛረብኦ ዝፀንሓ ሓውና እውን ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ሃብሮም ብጣዕሚ ብትምህርቲ ንፉዕ ከምኡውን ብጣዕሚ ኣይሆፕ ኣብ ዝቐረባ እዋን ወላዲትካ ተሓቋቂፍካ ክርኢካ ማለት እዩ ፎርሳ ተኸታተልቲ ሸር በሎ ናብ ኩሉ ክትረኽቡን ከዓ ትኽእሉ ኢኹም ፀገም ዘለዎ ይኮነን ክትሓባበረኩም ክእለ ከራኽበኩምን ክእለ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንሕዳ ሸር ኢልኩማ እታ ናብ ፌስቡክ በልዎ ናብ ትዊተር ናብ ገፃት ማሕበራዊ ሚድያ
ናይቲ ሓውና ቅሳነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቅሳነት ናይታ ወላዲት ቅሳነት ከዓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቅሳነት ስለ ዝኾነ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ብጣዕሚ ከዓ ለባም ማለት እዩ ሸጊረዋ ፀጊምዋ ዝኾነ ነገር ኣብቲ ናይ መዕበያ ግድፍ ኣቢላቶ ኸይዳ ማለት እዩ ኣብኡ ግድፍ ኣቢላቶ ኸይዳ እተን ነርሳት ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ኣምላኽ ከዓ ጥዕንኡ ኩሉ ነገር ተማሂሩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዝበፂሑ ኣይሆፕ ወላዲቱ ከዓ ኣብ ዝቐረበ እዋን ንኽረኽባ ሓራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ሎሚ ብዘይ ስክርታ ኢና ክንዛረብ ብዘይ ስክርታ ክንብል ከለና ኣብ ልዕላውነት ኤርትራ ከምኡውን ተቃወምቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ብሽም ኣድግን ሓመዱ ብሽም ሃገራዊ ድሕነት ብሽም ግንባር ገለ እንዳተባሃሉ ብዙሕ ውድባት ኣብ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኤርትራን ኤርትራውነትን ተዓጢቆም ክሰርሑ ፀኒሖም ኩሉ ህዝቢ ከዓ ክቃወሞም ፀኒሑ እታ ናይ መጨረሻ ካርዲ እታ ናይ መጨረሻ ክገብራ ዝኽእል ስርዓት ብልፅግና ናይ ኢማራት ዓረብ ገንዘብ እንዳተመወለ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ መንጎ ክልተ ይሕዋት ንሱዳን ሓዊ እቲላ ማለት እዩ ከምቲ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበሎ እዚ ኩናት እዚ ናይ ደገ ኩናት ዳኣ እምበር ናይ ይሕዋት ኩናት ኣይኮነን ግን ነቲ ሓዊ ሓቢልካ ሓባቢልካ ገንዘብ እንዳሃብካ ኣብቲ ካልእ ሓዊ ረኪዕካ ንህዝቢ ሱዳን ኣብ ምብታን ዓብ ተራ ተፃዊታ ኢማራት ዓረብ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ክሰርሕ ድዩ ኣይክሰርሕኒ ንዝብል ሕቶ ቀደም ተፈቲኑ ብግዜ እንግሊዝ ሎሚ ኸ እቲ ፈተነታት ካብ ኣድግን ሓመዱ ተስፋ ቆሪፆም ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ከዓ ተባታቲኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ካብኦም ተስፋ ቆሪፂ ካብቶም ኣድግን ሓመዱ ካብቶም ውድባት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ትርጉም ከም ዘይብሎም ርኢዎም ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣብዚ ሕጂ እዋን ተባታቲኖም ኣብ ምዉት ተዘይተዛረብና ሓይሽ ብሽም ሃይማኖት ዝግበር ምትእኽኻብ ብሽም ሃይማኖት ጌርካ ዝግበር ቃልሲ እንዳተባሃለ ግን ህዝቢ ኤርትራ ዜሮ ተፃዋርነት እዞም ሰባት እዚኣቶም ተኣኪቦም ዘለዉ ንሃይማኖት ውክሉ ድዮም እንድሕር ዳ ኢልና ንክርስትና ወክለና ዝበሉ ሕብረተሰብ የለን ንምስልምና ወክለና ዝበሉ ሕብረተሰብ የለን ውክልና ካብ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ዝተቐበለ ብሃይማኖት ድዩ ብብሄር ድዩ ብዝኾነ ነገር የለን ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ትሪእዎም ኣለኹም ብዙሕ ሸፈነ ተዋሂቦም ብዙሕ ሓገዛት እንዳተገብረሎም ብሽም እንታይ ይብሉ ነይሮም ናይቶም ኣድግን ሓመዱ ቡሉን ይብሉ ነይሮም እዚኦም ከዓ ግሪን እቲኦም ሰማያዊ እዚኦም ከዓ ቀጠልያ ዝብል መፂኦም ኣለዉ ምትእኽኻብ ፍሉጥ ነገሪ ኣብዚ ትቃል ክደግሞ እውን ኣይደልን እየ ስለምንታይ ክደግሞ ዘይደሊ ነቲ ሃይማኖት ወይ ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ስለ ዘይውክል እዚኣቶም ተዓሲቦም ብናይ ደገ ሓይልታት ከም በዓል ኢማራት ዓረብ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብራ ሃገራውነት ኣይኣምናን እየን ኣብ ሊብያ እንድሕር ዳ ሪኢኹሞም ብከምኡ እዮም ኣፈራሪሶሞ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነዳዲ ወስዱ ወርቂ ወስዱ ከም ድልያቶም እቲ ህዝቢ ሊብያ ከዓ ነንሕዱ ከዓ ብቀቢላን ብሃይማኖት ፊናት የካይዳ ኣሎ ኣብ ሱዳን ልክዕ ኢማራት ዓረብ ኢዳ እትያ ኣብ ሱዳን ከዓ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ርኢና ኢና ጀንዳ በሉ ካደ ትጋገል ኣብ ኢትዮጵያ እውን ትሪእዎ ኣለኹም ቤተክርስትያናት ትቃፀል ዝተፈላለዩ ነገራት ሽርሕታት ዝግበር ዓብይ ተልእኾ ኢድ ናይ በዓል ኢማራት ዘለዎ ብሚልዮናት ዶላራት ኣፍሲሶም ሕጂ ከዓ እታ ናይ መጨረሻ ካርዲ ማለት እዩ ብብሄር ፈቲኖም እዮም ኣብ ክልል ዓፋር ብስልጡን ኣለዉ ብብሄር እዚኦም ከዓ ብጥርኑፋት ሃይማኖት ማለት እዩ ኣንጻር ኤርትራ ተዓጢቆም ንክቃለሱ ግሪን ሪቮሉሽን ሙቭመንት ብዝብል ኩሉ ኤርትራዊ ክነፅጎ ዘለዎ ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣትሪሩ ክኽንኖ ዘለዎ ለይትን መዓልትን እውን ብደይ ስክፍታ ከምቲ ንኣድግን ሓመዱ ኩላትና ጠጠው ኢልና ከም ኤርትራውያን ዝመከትናዮም ከምቲ ካልኦት ከም በዓል ኣጋዝያን ከም በዓል ካልኦት ጥርንፋት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ይመፁ እዮም ደው ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ መኪትዎ እዩ ካብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሓንሳብ ደው ኢሉ ክምክቶ ይግባእ እዚ መምኽኔታ ዶ ዘየለ ነገራት እንዳሃብካ ዝግበር ነገር ግን ካብቲ ዕዝብቲ ሓሊፉ ካልእ ተምፅዎ ነገር ከምዚ የለ በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብር ንፈቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ብምንታይ እዮም ተጠርኒፎም ዘለዉ ብምንታይ እዮም እቲ ጉዳዮም ንኸሳልጥዎ ዝሓስቡ ዘለዉ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዓይኒ ዝተኸወለ የለን እሞ እቲ ዝኸፍአ ናይ መጨረሻ ካርዲ እቲ ብሃይማኖት ዝግበር ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ንሕና ከም ኤርትራውያን
كنونو طرح يزلنا ببهرون يفتن كم زلون نفلت إنا مالتي أقل العفار بعلم تتقلع من إثيوبيا زبولي ኤርትራ መንግስት አደጋነቱ ለኤርትራ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት ሀገራት እንዲሁም በቀይ ባህርና በአፍሪካ ቀንድ ላይ ጥቅም ላላቸው ወገኖች ጭምር በመሆኑ ሊደግፉን ይገባል ሲል የኤርትራ አማጺ ጥሪ አቀረበ። የሌላኛው አማጺ አመራር ደግሞ ጎዳናዎች ሁሉ ወደ አስመራ ይወስዳሉ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። የቀይ ባህር አፋር ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ያሰለጠናቸውን ታጣቂዎች መስመረቁን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ እንዲሁም የንቅናቄው መሪ ባስተላለፉት መልእክት ትግላቸው የኤርትራ መንግስት ለማስወገድ መሆኑን ግልጽ አድርገዋል። የሰለጠኑት ታጣቂዎች ሽምቅ ውጊያን ጨምሮ ከፍተኛ የሆኑ የውጊያ ጥበቦችን የተማሩ መሆናቸውን በመግለጽ ዓላማችን የቀይ ባህር አፋርን ደህንነት ለማስጠበቅና መሬታችንን ነፃ ለማውጣት ነው ብለዋል። የአማጺው የቀይ ባህር አፋር ዴሞክራሲ እዚያቶም ጋር በእስራኤልም በኢማራት ዓረብን እንዳተበወሉ ኣብ ኢትዮጵያ ድስልጥኑ ዘሎ ብሽም ዓፋር ናይ ኤርትራ ከምኡኻ ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ዓፋር ናይ ጅቡቲ ተገንፂላ ሓንቲ ሃገር ንክትከውን ብናይ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ደገፋትን ሓገዛትን ካብ ኢማራት ዓረብን ካብ እስራኤልን ዝረኽቡ ዘሎ ሓገዛትን ሃገራውነት ዝበሃል ያምን ኣብ ኤርትራኻ ብብሔር ምፃእ ብሃይማኖት ምፃእ ብቀቢላ ምፃእ ህዝቢ ኤርትራ ዜሮ ተፃዋርነት مسلمنا كريستنا يعني زغونا نجر واجا زغفر حبرتسه أو حدا قدوار استقبره لو من مسيحا أنا كريستياني أنا إسلامي اللي حردات من هاللي قبلك أبتا يرتراون بايتان بوتاني منك حيوانات كان يقولك هاي هاجر قلني حباره بهير كان يقولك ها هون غير هاجر قلني حباره إذا تزغف تسبيبلت ويكات تزغف أو حدا حود الزغل لك أب بعد الصومال أب بعد ليبيا استدقنا أب بعد السودان زكاة له أب إيرترا سرح خمسة التوما كم زعينة توافيكم زلهم كا نحنا كم سول ميديا مالتي مستخدمات السول ميديا تطوي لها المكتوبين نمغنيتها زبالين نمغنيتها زبالين أب إيرترا كله معري كله معري إذا تسأل زجبر له أب تيك توكات الحرداري مون كستو فيديو حيزل له حدا كستو هايمانوتو كستو هايمانوتا إذا حيزل له داتا بحال بزرب زرباو أنك ما بقسي بدحريت زدفقوا حين خمزلو كتفولت يقبا كل خان فلتينا كل خان فلتينا جنسب نزي فريتها تطويلو ليتن معاتن كمتي زحالفه صلاتي كل غزي تسعرتي اقني تراوي صلاتي كل غزي تسعرتي ድርጅት ሊቀመንበርና የሰራዊቱ ኮማንደር ኢብራሂም ሃሮን የተዋጊዎቻቸውን ብቃትና ዲሲፕሊን በማወደስ ዓላማችን የኤርትራን መንግስት መፋለም ነው ማለታቸው በመግለጫው ተመልክቷል። ኢብራሂም ሃሮን መልእክታቸውን ሲቀጥሉም ግባችን የራስን ዕድል በራስ መወሰንን ማረጋገጥ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ህዝባችንን ከዘር ማጽዳትና ከግዳጅ መፈናቀል ለመታደግ መገንጠልን ተግባራዊ እናደርጋለን ማለታቸው ተገልጿል። የኢሳያስ መንግስት የሚገባው ቋንቋ ኃይል ብቻ ነው ያሉት የቀይ ባህር አፋር አማጺ መሪ ኢብራሂም ሃሮን ቀጣዩ ተግባራችን የባህር ኃይል ማደራጀት ጭምር ስለሆነ በስልጠናና በመሳሪያ ጉዳይ ላይ እየመከርን ነው ብለዋል። የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት አደጋው ለኤርትራ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት ሀገራትና በቀይ ባህርና በአፍሪካ ቀንድ ላይ ጥቅም ላላቸው ስለዚህ ድንጋጽ ዝበሃል የለን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና ድንጋጽ ዝበሃል ዝኾነ ነገር ግደፎ ነፂ ድዋዕ ከነብለይና ንሕርዳ ኢልኩም ወስኹሉ ዋላ ንሕርዳ ኢልኩምውን ኢልኩም ክትሕውስ ተዘይኪልኩም ኣጆኻ ንኩዕ ድዋዕ ዓብሎን ስርዓት ብልጽግና ክትብል ክትክላለካ ምስመን ዝበሃል ሕቶ የለን ምስመን ዝበሃል ሕቶ የለን ፀላኢና ኣብቲ ናትና ጉዳያት ውሳኔ ክውስን ኣይክእልኒ እቲ ምርጫ ወሲንዎ ዘሎ ንኤርትራ ልክዕ ከምተን ካልኦት ሃገራት መሲሎ ብሃይማኖት ፍትናሎ እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረስ ጥራሕካ ታመሲ እምበር ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብቲ ናይ ጠርዓን ፅንዓ ደግለን ዝነበረ ማለት እዩ ዝተዛረቦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዛዕባ ናብኡ ከብለኩም ናይዚ ህዝቢ ዝትምነ ብውሽጢ ይኹን ብደገ ብዙሕ ነዚ ህዝቢ ዝኸዳኽም ከንበርክኽ ዝደሊ ዘይናቱ ክበልዕ ዝደሊ ነዚ ህዝቢ ንምምቕቓል ዝሰርሕ ዝነበረን ዝደሊ ፀላእን ማእለያ ይብሉን ከምቲ ኣቐድም ኣቢሎም ሸኽ ዝራይ ተዛረብዎ
نحاده حيال حزبي نحاده تفرحو حزبي كتسعرو انت زيليخا قطنقط كي قطمكا أبننا حد حدكو أبننا حد حدو أتعالي إخانا فاليسكان تدولي حماق نقر كتركب حماقا أبو من قدي مقلات سلازخونة كساب ليت لومي نزي نقر زي خقوتت دخالي كمزيز أمسلنا وشتنا قدامن حماق دليت ننيشتو نقر الناس نسماني عمس دقوتها تسلئي بازي لومي زقبر زلو مزازمي مدمدمتا أبزم وبصحو تزعبي ملأختو إذي هزبزي بمنقد نايزلومي زتفرم وعل أمونغو طرعان عدقلن كساب كنده حيال هزب مخانو أبنا حد حدو كفتر زخيل من نهارن سلئن انت دعا سمامعو فتحوه القدمي الدوز بنسأل أخم زي اللي زرئي أبنتاوي سممع سلازخونه بدرجة نايت طرعان نايت عدقلن طراي زي كونه بدرجة هزب إرترا بملء زرئي عوات نايز سممع زخا عوات ناي هزب إرترا مخانو زرقاقت لنا عبي بسراتي خبها الكال إليه كتاكل بخاما يقولون إليه كساور نزاليه أيدك منيو تبا بزحو نايد ليونيو سلام كمتصي فقر سميت ناي سبات كمتصي زدلقن ناي بحقي حيال حنقول دخام مسوعتي سلازدليو كبيت سراحيو قزيخ أوسديو نسألي قزيه توسدنيا نز تحانسي مفراس قزيه أيوسدنيو قليل نقر كايو سلازي نزي ترخيبو زول عوات نزي ترخيبو زول سممعنا كل تياتهم هزبتات كما أبنت موسات رايزي كونه كم تقدمهم لبامات زولوه كم بيلن عيننا كنحلوه يقبال نايزي سممعزي وحسنتن تسفى زهبن زقبره كم تقدمت تقسكوه بدقز مسأة منقص دفافي قوي بحيلي زبصحور سممع زي كونه ناي كل تياتهم هزبتات بغض اليات نسلام هررتان السلام زمصة سلازخونه إذي حدا زت أمام النجري كل جزيجن تأمامين كات جبرو وحسون زدليك كات سلازخونه أما مرتنا عند قالوا علي سنة مرتنا عند قالوا بعد عد ما روك مرتنا عند قالوا عسبت على حيثنا هنا عند قالوا أكارس عالمي نبر تسائلوا بعد اليوم بعد إنجليزي مسكروا له هذب إثيوبيا سجددون قالوا مرحتوا ويانا قالوا مزبدلوا أبدي مرتنا أمام متشكروا أبدي مرتنا أمنين يشكرن أبدي بحرنا وناين حمسن زي عسنا ينطبسن كارسنا إرسلا أيتملس أيتخلسن ورد يا خا من ما يتحسسن سلام بلولي نزم جاكانو حلوت وساسن كان مجمّل ياسق عدوب زحنتات إن ذرف هذا البازي الله زتفرد يعقرقر زتحرد ينقرقر يبهال يعقرقر الله وعيد حاجرو تحرد ينقرقر خموت مالتي التفرد أو عيد حاجرو أقبري كوعم تتفرد قبره كوعم مالتي كل التشع فرادي هبي ولادي بهال نظام كل التشع فرد الله خا هبي كون دخل مخارم يعني فلت هبي كون نحنا قلنا هزبي أرترا هاجرنا إنا نفك منبر ونبلعون نخدرنا يكوننا نري هاجرنا نقرنا لنا نري كما خذ مسألة بلحهم كلنا كما ناد مسألة بلحتم كله هاجرنا لقي منه نوتهم لحروت فترة أخلينا تطبقنا دحرت قديفنا لهم سبك نبرا يخيلن بلح كعب حق خما خمس مسألة بلح نقول له هاي ما نص التحقق في ذم حذر نقول له هاي ما نص التحقق شو بحال عيني بحال من قدم مريح الزخيل أي ركبين زابهم هم ما نشتري يقولي اللي هن الله جينا أنتم متخاء جينا أبتكالوا له جينا أبناء الله جينا أكبر تاني شلوا جينا تولدوا أبناء الله مر بحال نقدر سبات يكون هيجي خا كبر برسدنتي زربا بزيحة إذن إجرين من كل شيء يبلونا يوم يكمنا يوم أما حضرتو خبرات أما حضرتي جنا إذن إجرين مزين أنت مرزانس حخلد اللوات رزن كبر برسدنتي أما وقخنكم جربنا سمعكم أنت حيوانكم تقولكمنا لو مرزينا أي ساننا كندكس كنتسي رسراين رسع فقرين بزح تحديد نوحده زي أخلاباتسي عدم نفحق له أيكونت رأي مسقوق تمليسنا خن فحق له ناصراينا كلنا عيننا نطمت نهجرنا كلنا خندقس كنتسي عين رسع برسدنتي
يقوملنا دوبلنا تمرحتنا زي بره ورحي حماق بخري زي عدل بعتي زي ما حضر داينا كما خاتكم مسألة زي ما حضر داينا ذو هو حزبي لب زي منه كنا تحلوه هابت زي منه سريحو خيبتم هلوه سبع ينبرن زقبر كاي زنبرن ما كبرات ما حد اي تحذر زي ما بدي حلخو قنا زي تمهر يدحن زي توقر يدحن كاب زي تمهر بزح جاي وصي يمه بعلكم الرملي انت تقاديه بعلكم محاروني إذا حبنا حضرا هاي كورات راتتي كان زو سمعوت انا حبي بزعبا زنا امارات غبرو حدا اثيوبياو ማለት بحال غاطامي انتاي تركوتات اب ليبيا اب السودان اب بعد الصومال انتاي كان تسطقمت ليش كممهاري كوننا تطلع ليبيا ليش لولت يكفلوا كفلوت لولت የራሳቸውን ግዛት ያዙ የዮቹ ሲያላቸው ማለት ሱዳንን አንብቡት አለበሽር ለምን ከዩኤ ጋር ጣልቶ ምን አይነት ጣጣ ውስጥ እንደገባ ለሁለት ከፈሉ ጨረሱ የመን ከሳውዲ ጋር የገቡበት ልዩነት ለሁለት ኦልሞስት ለሁለት ቴክኒካሊ ከፈሉት ከዛ ሌቨሬጆች ምናምን ባላቸው ሁኔታ ሚዲያ ከነሱ ጋር ሳይኖር ምናምን ሳይኖር ማለት ነው ይሄም ፓወር ቀጠናው ላይ የሚጫወት ፓወር ፕሌይን አምቢሽን ይወስነዋል እንዲህ አይነት አምቢሽን ያላቸው ሌሎች ግን አምቢሽኖቻቸው ተከትለው ረጅም ኮስት ላይን ከወሰዱ በኋላ እንደ ኤርትራ ማለት ነው ፍላጎታቸውን ወስደው ጥቅማቸውን ካስከበሩ በኋላ የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስን አምቢሽን የሚተቹ አካላት ምኑን ማጮ ጀመሩ ማለት ነው ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ኢቭል እንደሆነች ምናምን ማጮ ጀመሩ ነው ይሄን እኔ እንደ ፖለቲካ ትንታኔ ያ ኢማራት አረብ ሸይጣን መሆና ማለት ንሊቢያ ክልተ ከፊላት በሐረር ዘሎ ወገን ወርቅ እንዳውጽት ማለት ያ ኢማራት አረብ ትብዝብዛ ደላ ንሊቢያ ማለት ንሱዳን ካፎሙ ከፋፊላ አባኢሳ ወርቅና ሱዳን ምን ያተወስደ ዘላ ካብ ዓለም ቀዳመይ ትኸውን ወርቂ ኣብዚ ሕጅዋን ፍራንስ ያዘላ ከምኡ ዕላማ ሒዛ ንበዓል ኤርትራ ንበዓል ሱዳን አፍሪካ ተቋጻጽርካ ወደባት እዚ ከዓ ክትገብሮ ንሕርዳ ኮይና ብሃይማኖት ከተባእሰን ካልዋ ብብሔር ከተባእሰን ካልዋ ብደቀ ሃገር ማለት ብደቀ ሃገር ጌራ በቶም ድኹማት በቶም ንጅቦም ጥራሕ ድሓስቡ ሃገራውነት ድሓስቡ ብዛዕባ ፀቢብነት ኣብ ከምዚኢታት ነገራት ክመፅእ ከሎ ኩላትና ሃገራውያን ኤርትራውያን ደው ክንብል ክንክእል ኣለና ደው ክንብል ክንክእል ኣለና ማዕከና ዜናና ኢትዮጵያ ይዛረባሉ ኣለዋ ቀፃሊ መደባት እንዳገበሩ ቶም ኣድግና ሓመዱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሞይቶም እዮም የለው ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኖም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ተስፋ ከም ዘይብሎም ሪኦም ኩሉ ነገራቶም ኣብ ነንሕዶም ባእስዮም ዘሎ ናብዚኦም ጥራሕ ክትምት ክንክእል ኣለና ናብዚኦም ከዓ ክነድህብ ክንክእል ኣለና ክብል ንፈቱ ናብቲ ናይ ሱዳን ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ሓራ እንዳወፀት ትኸይዳላ ዜና ዓወት ሱዳን ሎማዓንቲ هوانات تحققوا قلعنا تحققوا يا هوانات وش يوسف تحققوا برضه تحققوا جيبوا هنا كشف وهات العريس السريع وهات العريس السريع كشف وهذا العريس السريع وهذا العريس السريع تعال حضر الصوت كشف وهذا العريس السريع حقكم وهذا العريس السريع وهذا العريس السريع حقكم هراي سراوي سودان ጽቡቅ ገስጋስ ይዘሪ ደሎ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙን ከባቢ 12 ድሮናት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝተሓምሸሻ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ዳዕመል ሰሪዕ ናይ አርኤስኤፍ ሒመቲ ምስ አልቡርሃን ንኽዘራረብ ኣብ ኬንያ ብዝተገብረ ፃውዒት መንግስቲ ናይ አልቡርሃን ማለት እዩ ከም ዘይደገፎ እቲ ምክንያት ከዓ ሚቲ ካብ ሚቲ አርኤስኤፍ ኣብ ዝሰዓረሉ ዘሎ እዋን ወይ ከዓ ኣብ ዝፀድፈሉ ዘሎ እዋን ግዜ ንምሽማት ወይ ከዓ ግዜ ሂብካ ነቲ ተልእኾ ናይ አርኤስኤፍ ኣብ ሱዳን ንክቅፅል ንክግበር ዝሕሰብ ዘሎ አጀንዳ ከም ምዃኑ መጠን ቀፃሊ እቲ አርኤስኤፍ ወካይዶ ፀንሐ ኣብ ሱዳን መጥቃዕትታት እንዳተዳኸመ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ሱዳን አርኤስኤፍ ክንዛተ ወይ ከዓ ክንዘራረብ እንድሕር ዳኣ ኮይና አልቡርሃን ማለት እዩ ዕጥቁ ኣራጊፉ ኩሉ ነገራት ኣውሪዱ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ዕጥቁ ከይወረደ ኣብዘተ ወይ ከዓ ንዘራረብ ዝበሃል ነገር የለን
التقينات كقصدي بعوت ناي السودان كا 100 انداتودأ يخيدالو كابتي بتعمل زحقوس ببزحي كاب ألكسندريا لما عنتي كبابي الشحن كلتا 100 تسديدهم زنبور سوداناويان أب قبسي عينا نمجمر تاجيزي بابور ناب السودان أتيالا ببزح خاء بأوتوبوس بناقش مكاين ناب السوداني ملسو خمزلو توم سدتنياتات يزحبر توساخي بتاع ازي سيلتري ودر لهم شبتتاتيو ابتن مكاين ناي كوينات ويكاتن دالو كروزر زتقوملن ابو ببزحي ناي ኢትዮጵያ ገንዘብ ከምስተረፈ መንግስቱ ሱዳን ነው ማለት ዘውጽ ሐበሬታና ነው خبلكم في النيل الازرق ما دام نحدد المكان كلام وقعات منطقه اكس تعرفون هذا المكان ان شاء الله بعد ساعات نرفع التمام المنطقه اكس ان شاء الله الله اكبر الله اكبر حديث جان طبعا ها جاء كده دين عربيه رقم 124 محرك كامل عربيه جديده عربية دي العربية رقم 124 اللي استلمناها طبعا مستلمين شنو؟ ولا أجنبية طبعا ولا أجنبية باتشات وعربية جديدة بكياسة ولا أجنبية طبعا دي عربية رقم 124 متحرك كامل مس من الدعامة صور العربية رقم 10 رقم 10 الأولى قاعد يغشوكم بيت يا ناشونال بانك اوف اثيوبيا ناس اثيوبيا والله انا شايف تمشي معانا عديل يا ابو احمد ابو احمد نحن قبل كده قلنا ما في فواصل وما في حدود ونخش بدون جواز كلام الله بابور عامل حساب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر حركه النبالغين أراي كم ذات كاتاتلو صنعهمي سراويت سودان قصالي إثيوبيا أب ناي سودان قداي إيدات اتوالا زبل مغلصيታት ወጽ ድሕሪ ምጽናዕ ተወሳኸ ሎማዓንቲ ኣብተን መካይን ብብዝሒ ናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከም ሰረፈ ይዝሕበር ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ደጋጊመ ኣብዞ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ እንድቅስ ክንትስ ኤርትራውነት ፎርማልነት ኣይንረስዕ እንዳበልኩ بزعبا تا إثيوبيا تجبر زلا أنصار إيرترا جن كلاتنا خلنا حلا كلاتنا جيجنا سبسينا بدين حسيا تنزاربولو خمون نزجبر الشركتاتن كله تصابوتاتن أتصالي بكتتار تنجبر وزقاتامي يعدمكم نايزي حاونا جن بستخدمكم متى شربرو ونادي تنخركب أملاح مساهايكم تا الدفاعون بتعامي أبزقاتامي فتري أو تسفاي جبر يغني لي تسناي بجد قلتم زوجي دفي زركب እግዚአብሔር ካባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውጅ ዚአ ትንኪያ ወይ